बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपनी डिपार्टमेंट में और मेरे साथ शाफात भाई खड़ा है। शाफात भाई ने डिपार्टमेंट की खूबसूरती के लिए कुछ बीज बोया है और उसके नज़ारे भी आपको दिखाएंगे और शाफात भाई से पूछते हैं कि ये आपने किस सोच की बुनियाद पर यहाँ पर बोया है। अस्सलाम वालेकुम शाफात भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राजा सलाउद्दीन साहब, जैसे आपने फरमाया कि बीज बोए हैं, तो बीज तो हम हर रोज़ बोते हैं, लेकिन कुछ अच्छाई के बीज होते हैं और कुछ बुराई के बीज होते हैं। तो हमने भी अपनी भरपूर कोशिश की कि हम अपनी दुनिया में आए हैं तो कुछ अच्छाई में अपने बीज बो के अपना हिस्सा डालें, अपनी कंट्रीब्यूशन दे। और इसी की तरह हमने अपने ज़हनी दबाव को थोड़ा कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए कुछ थोड़े से साग वगैरह और भिंडियों के बीज अपने डिपार्टमेंट में बोकर काश्तकारी का मज़ा लिया है। और यार शफात भाई, इससे कमाल तो है यार, आपने साग भी बोया है यहाँ पर। यार क्या कमाल है। साग आप पसंद करते हो या नहीं? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि सब्जियां, हर एक चीज़ अल्लाह ताला की नेमत होती है। और जो कि सब्जियां होती है, ये जो फिर ज़मीन से अनाज की शक्ल में उगती है, तो ये तो बहुत ही इंसान को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और कि जब आप अपने हाथों से बीज बोते हैं और 3-4 दिन बाद आपको पता चलता है कि वो ज़मीन से उग आए हैं, थोड़ा थोड़ा करके वो बड़े होते तो हैं, फिर कितनी खुशी होती तो है यार। इंसान को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। दूसरे शफात भाई, ये बताइए कि आप साग खाते हैं, उसके साथ कौन सी रोटी खाते हैं? ये गंदम की या वो दूसरी मक्की की? साग के साथ मकई की रोटी और लस्सी जो है, ये मेरा फेवरेट है। शफात भाई, ये खुराक जो है लस्सी और ये मक्के की रोटी और साग, ये हमारे इलाके में बहुत मशहूर है। जिलादीर में, जिंदाबाद यार, पिशावर में भी ये चल रही है अब। और आप कल्चर के बहुत पाबंद हो मेरे ख्याल में। बस कल्चर तो हमारे खून में है, हम जेनेटिकली हम आते जा रहे हैं, जो कि हमारे वालिदैन और उनके जो आदात और अतबार होती है, उनको जो पसंद होता है, हमें भी फिर वो जेनेटिकली हमें भी वो ट्रांसफ़र होकर और सादगी में मेरे ख्याल में जो खुशी छुपी होती है, वो किसी और चीज़ में नहीं है। और ये बताइए कि आपने घर में भी इसी तरह इस साग वगैरह और जितने भी ये बीज हैं, जितने किस्म की सब्जियां वगैरह पौधे, ये आपने बोए हैं? जी हाँ, बिल्कुल, जब भी मुझे टाइम मिलता था और हफ़्ते, हाँ, जो हमारे हुजरे में खाली जगह होती थी, उधर मैं अपने बड़े भाई से मैंने सीखा है। वो उनसे मैंने सीखा है, वो जब काश्तकारी करते थे, वो जब छुट्टियों पर आते थे, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, तो जब वो छुट्टियों पर आते थे 3-4 महीने की, तो वो हर बार वो खेत में कुछ काम करते थे। अस्सलाम वालेकुम शाह भाई। वालेकुम अस्सलाम राजा। शहाब भाई, यहाँ पर शाफात हमारा क्लासमेट जो है, इसने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के बीज बोए हैं ना। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारे डिपार्टमेंट में इतनी खूबसूरती पैदा की है यार। अच्छा, हम शाबाहत भाई को अप्रिशिएट करते हैं कि इसने एक अच्छा इक़दाम उठाया और बहुत ही अज़ीम काम किया, जैसे कि हम लोगों की खिदमत करते हैं, तो ये भी लोगों की खिदमत है कि हम पौधे लगाए, इस ऑक्सीजन पूरा फराहम करें। जबरदस्त यार, और तो शाफात भाई को हम अप्रिशिएट करते हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं कि इस शाबाहत जैसे लोग हमारे माशरे में रहते हैं, तो हमारा माशरा किसी से कम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एहसन जान भाई। वालेकुम अस्सलाम सलाउद्दीन भाई। एहसन जान भाई, यहाँ पर शाफत भाई ने डिफरेंट टाइप्स के बीज बोए हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसी तरह स्टूडेंट्स को करना चाहिए या नहीं? बहुत ही जबरदस्त काम किया यार, हमारा डिपार्टमेंट खूबसूरत नजर आता है यार। जी, ये तो बहुत एक अच्छा काम है, ये तो तारीफ़ के काबिल है। और पौधे लगाना तो वैसे भी सवाब का काम है, इससे बस सवाब मिलता रहता है, एक सदके जारिया है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी इस तरह पौधे लगाएँ और इससे हमें ही फ़ायदा है, इससे नुकसान नहीं है। ये अभी अभी बोए हैं दोस्तों, देखो ये अभी इंशाल्लाह 3-4 दिन में निकल जाएंगे। और ये देखो, ये बैंडी है। ये बैंडी है ना पाँच शफात दिन भाई? पहले हमने बोए थे और 5 दिन पहले बोए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब निकल चुके हैं। ये है, अभी ये निकल चुके हैं। ये पौधे जो हैं, ये शफात भाई ने बोए हैं। ये तकरीबन शफात भाई कितना, इधर शफात भाई कितना टाइम होता है ये जो ये आपने बोए? देखिए, ये धनिया है, ये साग है, इस साइड पे देखिए आप। ये साग है गाइस, ये ये साग नहीं देख पुदीना सकते हैं। है, पुदीना, ये पुदीना है, ये गोभी, धनिया है। और ये ये कब गुलाब का। ये कब बोया है आपने? कितना टाइम होता है इसका? ये तो खैर इधर पहले से था, टू बी अच्छा, ऑनेस्ट। ये पहले ये से था। तो उधर पहले और से, ये इधर भी मैंने कुछ बोया है और उधर एक मोटा ये सा। इसमें क्या है शफात भाई? इसमें भी पालक और छोटा पालक और बड़ा पालक का साग होगा, इसमें भी टाइम है। ये जो पालक है गाइस, आप देख सकते हैं, ये पालक है।
یہ ہماری ڈپارٹمنٹ کی خوبصورتی ہے. یہ بیک سائڈ ہے ڈپارٹمنٹ کا, دیکھ سکتے ہیں آپ. اگر فرنٹ سائڈ آپ کو دکھاؤں تو وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے. اور یہ ہے شہاب بھائی اور احسان جان بھائی یہاں پر ایکٹیویٹیز میں بزی ہیں. شہاب بھائی کیا کہنا چاہو گے آخر میں؟ شفاعت بھائی دیکھو یہ گلاب کتنا خوبصورت ہے, کاش کہ اس دنیا میں یہ انسان بھی اسی طرح خوبصورت ہوتے, ان کے دل اس طرح صاف ہوتے ہیں, ان کے دلوں سے ایسی بو آتی جس طرح سے آتی ہے. میرے خیال میں راجہ بھائی انسان سارے ان پھولوں کی طرح ہے, اور خاص کر اگر پاکستان میں دیکھیں تو ہر ایک نسل رنگ کے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو کہ پھولوں کا گلدستہ بن جاتا ہے, جو کہ ایک انتہائی میرے خیال میں ایک عجوبہ ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ پھولوں اور پیڑوں کو دیکھے آپ تو زندگی کا مزہ تب اور لطف اندوز ہونے کا اور زندگی میں آنے کا ایک مقصد واضح ہو جاتا ہے انسان کو, جب ہم ان کو بڑا ہوتے دیکھتے ہیں, ان کو فصل اگاتے دیکھے. تو دیکھے آپ یہ نیمبو کو دیکھ کے کتنا مطلب خوبصورت اور خوشبودار, جو کہ انسان کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے, وٹامن سی سے بھرپور ایک غذا ہے یہ, اور میرے خیال میں امیون سسٹم کو بھی بہتر یہ بتائے بناتا ہے. شفاعت بھائی کہ نیمبو کی کیا خاصیت ہوتی ہے زندگی میں, کوئی اس کے استعمال سے کوئی فائدے ہیں یا ہاں نہیں ہے؟ بہت فائدے ہیں, خاص کر کے گرمیوں میں جب انسان کا امیون سسٹم لو ہوتا جاتا ہے تو اس میں بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے, اور وٹامن سی سے بھرپور ایک غذا ہے یہ, اور انسان کو لازماً یہ استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ گرمیوں میں تو کینو وغیرہ ہوتے نہیں ہے, تو لیمبو کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. شفاعت بھائی یہ کس چیز کا درخت ہے یار؟ میرے خیال میں یہ زیتون کا درخت ہے, جو کہ ایک انتہائی ایک تاریخی اور زبردست, قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر بہت بار آیا ہوا ہے. میرے خیال میں 7 بار زیتون اور انجیر کا ذکر آیا ہوا ہے قرآن مجید میں, جو کہ ظاہری بات ہے جب قرآن مجید جیسی کتاب میں ان کا ذکر آیا ہے تو بہت ہی اہمیت کے حامل ہوگا, اور انسان کے لیے بہت سے فائدے. اور ابھی ریسنٹلی ڈاکٹرز کے ریسرچ کے مطابق بھی زیتون اور انجیر جو ہے یہ انسان کو جوانی کی طرف لے جاتی ہے, اور جو انسان میں کیمیکل کا ایک مادہ ہوتا ہے جوانی کو برقرار رکھنے کا, وہ اس میں بھرپور ماترا میں پائی جاتی ہے. شفاعت بھائی آخر میں آپ اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہو گے پودوں کے حوالے سے, سبزیوں کے حوالے سے؟ اپنے گھروں میں سبزی لگانی چاہیے, پودے لگانے چاہیے, کیونکہ یہ آکسیجن فراہم کرتی ہیں, ماحول کو اچھا بناتی ہیں, خوبصورت بناتی ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ بھائی جیسے آپ نے فرمایا کہ بالکل اسٹوڈنٹس کو ان سب ایکٹیویٹیز میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ یہی تو ہے زندگی کی اصل حقیقت جو آپ کو زندگی میں جینے کا ہنر اور جینے کا مزہ سکھاتی ہے. باقی تو سب کچھ منہ مایا ہے, باقی تو سب کچھ ادھر کا ہے اور ادھر ہی رہنا ہے, لیکن زندگی میں آنے کا ایک مقصد جو ہونا چاہیے, یہ ایک عظیم مقصدوں میں سے ایک مقصد ہے پودے اگانا, پیڑ لگانا. کیونکہ اس میں آپ اپنے بارے میں نہیں سوچتے, آپ دوسروں کے بارے میں سوچتے. وہ کہتے ہیں نا کہ گرو دا ٹری اینڈ لیو دا فروٹس فار ادر, مطلب پیڑ اگائے اور پل جو ہے وہ دوسروں کے لیے چھوڑ دے. اور صدقہ جاریہ بھی ہے پل لگانا, پیڑ لگانا خاص کر. اور ایک میں نے سائنس کے ریسرچ کے مطابق ایک 12 فیٹ کا درخت 2 ٹن اے سی کے مطابق آپ کو کولنگ دیتا ہے. تو گرمیوں میں جیسے پاکستان کی آج کل انوائرمنٹ ہے اور گرمی زیادہ تر بڑھتی جا رہی ہے, ٹیمپریچر انکنٹرولبل ہے, تو ایسے حالات میں زیادہ سے زیادہ درخت اگانے چاہیے. اور ہمیں اپنے لیے نہیں, اپنے آنے والی نسل جو کہ ہمارے بعد آنے والے ان یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے, انہی اداروں میں پڑھیں گے, جو نوجوان ہوں گے, ان کے لیے ماحول کو سازگار بنانا چاہیے. جیسا اب ہمارے لیے چھوڑا گیا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آنے والے بچوں کے لیے اس سے بھی بہترین ماحول بنا کے چھوڑ دیں. تھینک یو سو مچ.